वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। ऑपोजिशन का सेनेट इजलास के लिए दोबारा रिक्विजिशन जमा कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक कहते हैं सेनेट का इजलास बुलाने के लिए दूसरी रिक्विजिशन तैयार कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक का कहना है कि 2 दिन की छुट्टियों के बाद दोबारा रिक्विजिशन जमा कराएंगे। नैब के खिलाफ करारदाद और सलीम मानवीवाला की तहरीक इस्तेहकाक एजेंडे में शामिल होगी। करारदाद और तहरीक इस्तेहकाक तरीकाकार तब्दील करके शामिल एजेंडे में शामिल की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं ऑपोजिशन मुल्क में कोरोना फैलाना चाहती है। ऑपोजिशन वजीर आजम इमरान खान पर दबाव डालना चाहती है। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी पहले नवाज शरीफ को चोर कहते थे और अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं। ये सब 2 नंबर लोग हैं और मफादात के लिए इकट्ठे हो गए हैं और अपनी करप्शन को बचाना चाहते हैं, इसीलिए इदारों की तौहीन कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और हाफिजाबाद के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक ज्यादा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरांवाला के 4 और गुजरात के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। अब बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की। तो कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो गई है। लापरवाही और बेएहतियाती से मजीद 87 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 9,250 हो गई। मजीद 3,197 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,54,673 हो गई। 4 लाख मरीज सेहतयाब, 40,922 मरीज जेरे इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,179 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,30,706, सिंध में 2,02,983, खैबर पख्तूनख्वा में 54,448, बलोचिस्तान में 17,880, गिलगित बल्तिस्तान में 4,814, इस्लामाबाद में 35,905, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,937 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के सरबराह और विफाकी वजीर असद उमर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, अपने घर पर खुद को करंटीना कर लिया है। और यहाँ आपको बताएं कि फ्रांसीसी सदर का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। सदारती दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि माइक्रो आइंदा 1 हफ्ते के लिए करंटीना में रहेंगे। उनमें कोरोना की तशखीस जुमेरात को हुई। अलबत्ता मैक्रो अपनी जिम्मेदारियां निभाना जारी रखेंगे। फ्रांस में कोरोना की वजह से अब तक तकरीबन 60,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वक्त इस वबाई मर्ज की दूसरी लहर से निपटने के लिए मुल्क गिर सतह पर रात का कर्फ्यू नाफिज है। दुनिया भर में कोरोना से 16,81,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 7,60,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,20,000, ब्राजील में 1,85,000, भारत में 1,45,000, मैक्सिको में 1,17,000, रूस में 50,000, फ्रांस में 60,000 और सऊदी अरब में 6,101 अमवात। दुनिया में कोरोना के 5,32,75,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,10,49,000 से ज्यादा जेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 3,20,845 अमवात हो चुकी हैं।
और 1,78,88,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,45,171 और 1,04,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, फौज हुकूमत का इदारा है, मेरे मातहत है, मैं वजीर आजम हूँ। फौज समेत तमाम इदारे मेरे साथ खड़े हैं। अपोजिशन को ऐसा आदमी मिला है जो आखिर तक जाएगा और इनको छोड़ेगा नहीं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था एक इंटरव्यू के दौरान कि अपोजिशन रहनुमा फौज पर दबाव डाल रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत को हटा दो, मैं उनको एनआरओ दूंगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करूंगा। पहली दफा हुआ कि चोरों को एनआरओ नहीं दिया गया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने एक दूसरे पर केसेस बनाए। तब्दीली ये है कि जो बड़े बड़े नाम थे वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इनकी तजवीज़ करदा तरमीम को मान लेता तो इन पर केसेस खत्म हो जाते। अपोजिशन ने एफएटीएफ से मुतल्लिक कानून साजी पर ब्लैकमेल किया। एफएटीएफ पर अपोजिशन ने 38 में से 34 शिकों में तरमीम मांगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने 1985 में पैसे देकर पार्टी बनाई, स्टैब्लिशमेंट ने साथ दिया, इसे सियासत का क्या पता। पीडीएम अब भी चोरी कर रही है, नुकसान इसका अपना ही होगा। ये लॉन्ग मार्च कर लें, पता चल जाएगा इस्तीफा किसको देना पड़ेगा। पीडीएम के इस्तीफों का इंतजार कर रहा हूं। ये समझते हैं लॉन्ग मार्च के ड्रामे करके ये एनआरओ ले लेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम की हालत पर तरस आता है, जिसको ये भी बताना पड़े, बाकी आप खुद समझदार हैं, बंदा ताबेदार है। वजीर आजम इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, मुदस्सिर कय्यूम नाहरा की गिरफ्तारी जाहिर करती है कि सेलेक्टेड हुकूमत अवामी कहर के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम सफदर को जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा और क्या डील हुई। उन्होंने खुद मान लिया कि उनके वालिद ने इसराइल अपना नुमाइंदा भेजा था, तो अब कौम जवाब तो मांगेगी और मरियम सफदर को जवाब देना होगा। आपको बता रहे हैं कि शहबाज गिल का कहना है कि जवाब देना होगा, मरियम सफदर को जवाब देना ही होगा और उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा और क्या डील हुई। उन्होंने खुद मान लिया कि उनके वालिद ने इसराइल अपना नुमाइंदा भेजा था, तो अब कौम जवाब तो मांगेगी और मरियम सफदर को जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मशकें अहम हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक चीन एयरफोर्स की मुश्तरका मश्क शाहीन 9 का मुआयना किया। एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पहुंचने पर एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस की लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगी। पाक फजाया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा वराना सलाहियतें उन्हें दूसरों से मुनफरिद करती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मशकों से बाहमी इश्तराक ऑपरेशन हम आहंगी में बेहतरी आएगी। इंटर सर्विसेज हम आहंगी से ऑपरेशनल कामयाबियों को तकवीयत मिलती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत बाज न आया, सीज फायर करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया।
मोदी सरकार ने एक बार फिर अमन पर वार करते हुए LOC के चीरी कोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्जर्वर्स की गाड़ी को निशाना बनाया। ताहम खुशकिस्मती से इसमें सवार गैर मुल्की मेहमान महफूज रहे। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी में 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद थे जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी के शिकार अफराद से मुलाकात करने पोलास गांव की जानिब जा रहे थे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। पाक अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत को किसी भी मुहिम जोई से हालात की संगीनी का अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से भारतीय मुहिम जोई रोकने का मुतालबा करता है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मजमूम अज़ाइम से पर्दा उठाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान भारत की साजिशों से पूरी तरह आगाह है। भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did respond immediately and effectively in February 2019, and we will respond effectively if they choose this path and if they do not desist from this adventure. We have communicated this to important capitals. We have shared the information that we have picked up with important capitals, and they are fully aware of Indian designs and our resolve. In our opinion, Pakistan feels that if they undertake this misadventure, it will seriously undermine the Afghan peace process, which has moved forward. And if things go wrong, India will be held responsible for this. This misadventure will undermine region. आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौलाना फजल रहमान से उनके असासों की तफसीलात मांग ली हैं। नैब पेशावर ने JUI और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान को खत लिखा, जिसमें उनसे मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मांगी गई हैं। नैब ने मौलाना फजल रहमान के बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदन की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नून लीग ने सेनेट के कबल-अज़-वक्त इंतखाबात पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 11 फरवरी से कबल सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल गैर आईनी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएगी। लीगी रहनुमा अयाज सादी कहते हैं कौमी असम्बली में 150 मेंबरान जब इस्तीफा देंगे तो कानून साजी करना आसान नहीं होगा। इस्तीफों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे हमारा अगला ऑप्शन है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हल्के की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में PDM की तखरीबी सियासत की पुरजोर मजम्मत। वजीर आला कहते हैं खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। मनफी सियासत को 22 करोड़ अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। बेदरपे नाकामियों के बाद मुखालफीन को नोश्ताई दीवार पर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में हकीकी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। ये सफर तेजी से जारी और सारी रहेगा। रोकने की कोशिश करने वाले पहले की तरह नाकाम रहेंगे। माजी में दानिस्ता तौर पर बाज इलाकों को नजरअंदाज किया गया। वजीर आला ने कहा कि हमारे हुकूमत ने यकसा तरक्की का विजन दिया।
دیہات میں کھیت سے منڈی تک سڑکوں کی تعمیر و توسیع سے خوشحالی آئے گی۔ غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ملک میں عدم استحکام چاہتی ہے، عوام کی حمایت سے اپوزیشن عناصر کے افراتفری پھیلانے کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلٹن میں اب وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے لیاری میں پراسرار دھماکے سے 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایس ایس پی سٹی سرفراز نواز کے مطابق نیپیر پتل داس کمپاؤنڈ میں کچھ افراد آگ جلا کر ہاتھ تاپ رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص نے آگ میں کچھ اٹھا کر ڈالا جس سے دھماکہ ہو گیا۔ بم ڈسپوزلز کو طلب جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں پنجاب میں سیاحت کے منصوبے ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں پنجاب میں 6 سیاحتی مقامات پر روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کوٹلی ستیاں، چکوال، جہلم، سون ویلی اور میاں والی نئے سیاحتی مراکز متعارف کرائے جائیں گے۔ اٹک، فورٹ منرو اور کوہ سلمان میں نئے سیاحتی مراکز متعارف کرائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر قانون و کوآپریٹیوز راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس پنجاب اٹانومس باڈیز اینڈ اسپیشل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن بل 2019 کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ یونیورسٹی آف حافظ آباد کے قیام کی تجویز سے اتفاق کیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں لائف سٹاک بریڈنگ سروس اتھارٹی میں تجزیاتی لیب بنانے کی تجویز منظور کی گئی۔ اجلاس میں لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے غیر سرکاری اراکین کی ڈی نوٹیفائی کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا گیا۔ پنجاب بیت المال کونسل کے 2 غیر سرکاری اراکین کی تعیناتی کی تجویز منظور کی گئی۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ارکان کی نامزدگی کی تجویز سے اتفاق کیا گیا۔ ٹیکسلا میوزیم کے ایکٹ کا مسودہ منظور۔ اجلاس میں دی پنجاب ریگولیشن آف پلاسٹک شاپنگ بیگز ایکٹ 2020 کا مسودہ بھی منظور۔ دی پنجاب آب پارک اتھارٹی کے چیئرمین، ممبرز اور سی ای او کے سروس رولز 2020 کی منظوری دی گئی۔ خیبر پختونخوا ایک بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز نے مختلف مقامات سے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ مردان اور گردونواں میں سی ٹی ڈی نے چھاپے مارے، 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے خودکش جیکٹ، دستی بم اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے خیبر کے علاقے سپاہ میں ایک مکان پر چھاپا مارا۔ کالعدم لشکر اسلام کے کمانڈر ذاکر افریدی سمیت 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 خودکش جیکٹس برآمد کر لی گئیں۔ دہشت گردوں سے 6 دیسی ساختہ بم بھی برآمد ہوئے اور ان کی نشاندہی پر بڑبیر میں بھی کارروائی کی گئی، جہاں سے دہشت گردوں کے 8 سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا۔ کوئٹہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے سبزل روڈ پر نصب بارودی مواد پھٹ گیا، دھماکے سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سبزل روڈ عیسیٰ نگری میں دھماکہ ہوا جس میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقے سے کچھ دیر قبل ہی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں گزری تھیں۔ دھماکہ آئی ای ڈی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا۔ دہشت گردوں نے 7 کلو گرام دھماکہ خیز مواد زمین میں دبا رکھا تھا۔
آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور آپ کے انرجی کے ایڈوائزر کی بحث میں پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نے 122 ارب روپیہ LNG کے فیصلے بر وقت نہ کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کی ناکامی اور نااہلی کھل کر قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ نے اور آپ کے وزیر ہوابازی نے پورے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ PIA اور پاکستانی ایئر لائنز پر یورپ میں پابندیاں لگوا کر آپ نے یورپین ایئر لائنز کو بزنس دیا ہے، چونکہ یورپین شہریت کے مشیر آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی مدثر قیوم ناہرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق مدثر قیوم ناہرہ پر سرکاری اراضی پر قبضے کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ مقدمے میں ان کے بھائی رکن قومی اسمبلی اظہر قیوم کو بھی نامزد ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزموں کا مٹ بہانکک میں 267 کنال سرکاری اراضی پر قبضہ تھا۔ 10 اکتوبر کو زمین سے قبضہ چھڑا لیا گیا تھا۔ FIR میں 2 پٹواریوں سمیت 4 دیگر افراد بھی ملزمان نامزد ہیں۔ ملزموں کو 2 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رائستانی نے بلوچستان اسمبلی کی نشست سے اپنا استعفیٰ مولانا فضل الرحمان کو بھجوا دیا۔ نواب اسلم کا کہنا ہے کہ جب PDM نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان کیا تو جمعیت علماء اسلام کے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کر کے استعفیٰ دینے سے متعلق بات چیت کی، جس کے بعد انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ میں آزاد رکن اسمبلی ہوں، اس لیے میں نے اپنا استعفیٰ سربراہ PDM کو بھجوایا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل اپوزیشن جماعتوں کے بعد اب جماعت اسلامی نے بھی سینٹ الیکشن مقررہ وقت سے پہلے کرانے کی مخالفت کرتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ سینٹ کے الیکشن شیڈول کے مطابق مارچ میں ہونے چاہیے۔ اگر حکومت کو جلدی ہے تو سینٹ الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کرے۔ عمران خان کو PTI نمائندوں پر اعتماد نہیں، اس لیے ان کا سارا زور شو آف ہینڈ پر ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکومت کو سینٹ کی طرح قومی اسمبلی کے الیکشن بھی قبل از وقت کرانے چاہیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عرفان کیئر پروگرام کے تحت تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں 13,000 کے قریب یتیم بچوں کی گھروں میں کفالت کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور اپنے ڈونرز کے تعاون سے 1442 مستحق اور یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ بیوہ خواتین اور باہمت 500 سے زائد بچوں میں ونٹر پیکج تقسیم کیے گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بھی الخدمت کفالت پروگرام کے تحت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت کی طرف سے جاری وظائف بچوں کی تعلیم، فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انجینئر احمد حماد رشید کا کہنا تھا کہ عرفان بچوں کی ماؤں کے لیے الخدمت مواخات پروگرام کے تعاون سے انہیں بلا سود قرضے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ عالمی منظر نامے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ افغان صوبے غزنی میں
ختم قرآن کی محفل میں دھماکہ، 15 افراد جاں بحق، 20